আপনি লয়ার, তো কোথায় এখানে বসে এই অফিসে বসে? হ্যাঁ, অফিসে আমার কনসার্ন আছে, আমি ম্যাক্সিমাম প্রপার্টি ম্যাটার নিয়ে কাজ করি। ঠিক আচ্ছা আছে, আচ্ছা। আমার বিএলআরও, ডিএম, ডিএম, এলআর এগুলো নিয়ে কনসার্ন ম্যাটার আছে। এসবিআই ইম্প্যানেল লয়ার আছে, তো ওখানকার যত কাজগুলো আছে ওগুলো নিয়ে থাকি। মানে কোর্টে টোটে খুব একটা যেতে হয় না? কোর্টে যাই, মাঝে মাঝে যাই, সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন করে যাই কোর্টে। সেই জন্য একটু হাতে সময়ও বেশি পান, কোর্টে হ্যাঁ যেতে গেলে হ্যাঁ, তো একটা। ও নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু আমার চেষ্টা ওরকম আছে যে সময় মানুষকে দেওয়া যায়। একটু ভালো কবিতা আপনার শোনান না। যে আমরা কিভাবে জীবনটা মা বাবার কাছে পেয়েছি, আর মা বাবা আমাদের জন্য কি করেছে। মায়ের উপরে আমার একটা কবিতা আছে, যে আমার মা কি করতো, কিভাবে, ওই সেম আপনাকে হুবহু ওই পিকচারটা আপনার সামনে আমি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, হয়তো আপনি কারণ আমার জেনারেশন लोग तो এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন। कि लकड़ी के चूल्हे पे कितनी कितनी रोटियां पक जाती थी, माँ की 2 बाकी 100 हो जाती थी, पहले मेहमान फिर घर वाले खाते थे, उसी में कौवे कुत्ते गाय सभी समाते थे। उसी में कौवे कुत्ते गाय सभी समाते थे, सबका अपना अधिकार था, ये सोच सभी चले आते थे। राइट। सबका अपना अधिकार अधिकार था, था। ये सोच सभी चले आते थे, गाय आंगन तक, कुत्ता दरवाजे तक, कौवा छज्जे से अपनी मांग रखता था। गाय आंगन तक, कुत्ता दरवाजे तक, कौवा छज्जे से अपनी मांग रखता था। माँ को भी यह बहुत भाता था। अभाव में कितनी कितनी बरकत हो जाती थी, पर दूसरों तक यह आंच कभी न जाती थी। अभाव में कितनी कितनी बरकत हो जाती थी, दूसरों तक यह आंच कभी न जाती थी। सुबह से ही कड़ी श्रम में लग जाती थी, पड़ोसियों से भी रिश्ता खूब निभाती थी, सभी के मंगोड़ी पापड़ में हाथ बटाती थी, और पूरे मोहल्ले का आदर भाव पाती थी। और पूरे 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 मोहल्ले का आदर भाव पाती थी। एक कमरे में 8 बच्चों को सुलाती थी, एक कमरे में 8 बच्चों को सुलाती थी, पर लोरी सबको उनकी बारी से सुनाती थी। अच्छा। पर लोरी सबको उनकी बारी से ही सुनाती थी। इस क्रम में माँ पूरी रात सो नहीं पाती थी, इस क्रम में माँ पूरी रात सो नहीं पाती थी, फिर भी सुबह तरोताजा नजर आती थी, फिर भी माँ सुबह तरोताजा नजर आती थी। হ্যাঁ, 8 জনকে 8 রকম শোনায়, क्या অসাধারণ। নিউজ পেপারটা নিয়ে একটু দুটো কথা শুনি। मैगजीन, হ্যাঁ, নয়া। नया परिदृश्य, হ্যাঁ, ये এটা हम আপনি लोगों ने করেছেন? हाँ हाँ, ये मेरी এটা सामाजिक और सांस्कृतिक पत्रिका है। ये त्रैमासिक है, क्वार्टरली। হ্যাঁ, কোয়ার্টারলি। আচ্ছা। अभी इसके 8 अंक निकल चुके हैं, 9वां अंक लगभग अभी 2-3 दिन में निकल जाएगा। तो इसमें दूसरों को भी हाँ, सभी सभी लेखक, बहुत सारे लेखक है। हाँ बहुत सारे लेखक, देश भर के लेखक, अच्छा, देश भर के लेखक। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের উপর কিছু লিখেছেন কবিতা? মানে আমি পশ্চিমবঙ্গের উপর বলতে গেলে যে ব্যবস্থা আছে, নানা রকম ব্যবস্থা আছে, তো ওই ব্যবস্থা নিয়ে কবিতা লিখি। তার মধ্যে নানা সাবজেক্ট হতে পারে, যে এখন একটা সময় ডাক্তারকে আমরা ভগবান মানতাম, মানে যা আমাদের সিস্টেম আছে তার বিরুদ্ধে আমার কবিতা আছে। এই জন্য আমার অনেক একটা কবিতা শুনি না বন্ধু, এক সময় আমরা ডাক্তারকে ভগবান মানতাম, আজকে আপনি মনে কিছু করবেন না, আজকে যে অবস্থা প্রত্যেকটা ফিল্ডে কমার্শিয়ালাইজ হয়ে গেছে। আমরা যতই বলুন না কেন, আজকে আমাদের গরিব ভাই বোনরা, বিশেষ করে বিলো পভার্টি লাইন যারা আছে, বিপিএল আছে, ওরা পরিষেবা পাচ্ছে না। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে এটা চিন্তা করতে হবে, আমরা কোথায় আছি, ওরা অভাবে মারা যাচ্ছে। তো ওইখান থেকে আমার একটা চিত্র আমি বের করেছি হিন্দিতে, একটু খুব সাটায়ার আছে এটা। किसी ने मुझसे कहा आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर बन गया है, मुझे सुनाई दिया हमारे मोहल्ले में कोई डॉक्टर मर गया है। किसी ने मुझसे कहा आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर बन गया है, मुझे सुनाई दिया हमारे मोहल्ले में कोई डॉक्टर मर गया है। उसने कहा हुजूर आप गलत सुन रहे हैं, उसने कहा हुजूर आप गलत सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर बन गया है। मैंने कहा दोस्त यही तो विडंबना है, मैंने कहा दोस्त यही तो विडंबना है,
डॉक्टर बनने से पहले वह जिंदा था और डॉक्टर बनने के बाद वो मर गया है। क्या बात, क्या बात, দারুণ দারুণ দারুণ। আপনাদের একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব আমাদের পথ চলার পাথেয় হবে।